जै बर' हारिनि दिनै खौरांफ्रा बिराद गरम गरम आरो बिराद गुदुं गुदुं आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे गरम गरम आरो गुदुं गुदुं खौरांखौ लानानै फैदों। एक्चुअलि इलेक्सना जेसेबांनो खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैयो बे समाव जोंनि गेजेराव माखासे इमसनेला बारा जायो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय माने सोरबा देरहागोन सोरबा जेनगोनखौ लानानै नार्भास जायो आरो गाब्रायनाय जायो आरो बे गाब्रायनायनि जाउनावनो माखासे जोंनि गेजेरावहाय दान्थे बिदान्थे जालायनाय जायो आरो पार्टिजों पार्टि माखासे नाङाबाजिया जायो। फार्स्ट भिडिअ बारनि गेजेराव आं खावलायगोन जेरै बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जाया आरो बेफोरबायदि जानानै जों भटखौ देरहाया सोरखौबा बुनानै सोरखौबा सोनानै सोरखौबा मिटिं खालामहोआ हसिया बार खालामनानै दोननानै जों मालाबा खालामा। मोनसे जाहैबायबा चिराङाव दिनै मोनसे मिटिं जाहोआखै दाङाबाजि जालायदों आदिबासिफोरनि गेजेराव आरो बावखुंग्रियावहाय इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबदों होननानै दिनै बेयो मोनसे गोसारगासिनो दङ। दा बाहाय गारिबो होजोबदों स' गतिके नोंथांमोननि गेजेरावहाय फै आङो भिडिअ क्लिपखौ आं मोननैखौबो आं खेबसेनो होनानै होखानोसै ओमफ्राय बिनि उनाव बावखुंग्रिनि आं माने सावरायगोन बावखुंग्रियाव मा जानो थांगासिनो दं बेखौबो आं रायलायगोन। स' फैदो अब्ला नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो रायलायगोन होगोनसै भिडिअखौ। ये तो भाषा का कोई ठीक कर लिया हम वही काम नहीं जुआ चिदम बेड़ दे यार 3 दिन किरा हम वही काम ई केन नहीं अरे भाई हम वही काम नहीं जुआ जहां भी चौड़े कोई जतिया रील के प्रोग्राम का यार कोई होड़े हो नहीं चला गया रेस्पॉन्स नहीं जब नियम का ई कोटा हो नहीं चला गया नोड़े को होती है अदो यार ये हो है अब यही ना बाबा के बीपी पर चिदम मुझे एटा दोलन चलाम का जहां कोnya udah kin cala BPI jangan itu ikra ya BPI perlu baca ikra खंबा कर तुम्हें तो ikra BPI perlu baca ikra BPI तो रामो बोलो धोर धोर रहा धोर धोर ये पकड़ा नो है सा अरे नीति में हम वाले अरे चिदा अरे चला या मोर पे मीटिंग पंजाबी बुला कर के तारे के मिनट हम अरे चला ये मीटिंग तो बगा करिया ये तो चला ओ जा আজি আমি স্যার বলি ভাবি আছো আজিলৈকে আপোনাক সিনিয়র ভাই আপনার কথা কিও কথা নাছিলে আমার দলৰ হয় আমি সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল হয় সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল কিন্তু আমি যিখিনি বিচাৰিছিলো সংগ্ৰাম ছাৰক আমি টিকেট বিচাৰিছিলো আৰু চিফ ছাৰে তাৰমানে টিকেটে কৈছিল তাৰমানে 14 চিৰাং দুৱাৰত সমষ্টিত সংগ্ৰাম ছাৰক আমি কিবা কৰিলো ৰিজাৰ্ভ কৰিলো আৰু টিকেটে আমাক কাম কৰিব দিয়া হৈছে বিভিন্ন জায়গাত কাম কৰিলো সেইটো জানিছো সেইটো কাৰণে কৈছো যে টিকেট পাব লাগিছিল কিন্তু টিকেট দিয়া নাই টিকেটক ৰিজেক্ট কৰি দিলে সেইটো কাৰণে হাই কমান্ডৰ কথা ভাই নাই সেইটো কাৰণে কৈছো হাই কমান্ডে টিকেটক তাৰমানে বহুত তেনেকুৱা কিবা কৰি কিনে টিকেটক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি বিচাৰিছিলো কিন্তু আমি নাপালো আমি তো বহুত কাম কৰিছো ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছো আপোনালোকে জানে নহয় স্যাৰ বিপি কোনো বাই ইকরা खंबा कर तुम्हें तो इकरा बीपी प्रभा था इकरा बीपी तो रामो बोलो धोर धोर रहा ये पकड़ा नो है सा अरे नीति में हम वाले अरे चिदा अरे चला या मोर पे मीटिंग पंजाबी बुला कर के तारे के मिनट हम अरे चला ये मीटिंग तो बगा करिया ये तो चला ओ जा আজি আমি স্যার বলি ভাবি আছো আজিলৈকে আপোনাক সিনিয়র ভাই আপনার কথা কিও কথা নাছিলে আমার দলৰ হয় আমি সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল হয় সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল কিন্তু আমি যিখিনি বিচাৰিছিলো সংগ্ৰাম ছাৰক আমি টিকেট বিচাৰিছিলো আৰু চিফ ছাৰে তাৰমানে টিকেটে কৈছিল তাৰমানে 14 চিৰাং দুৱাৰত সমষ্টিত সংগ্ৰাম ছাৰক আমি কিবা কৰিলো
स' नुखाबाय नोंथांमोनहा दिनै थारमाने बुंनो थाङोबा UPP नि सापर्टारफोरा माने मिटिं खालामहोआखै बेबायदि मोनसे खोनादों आरो माबायावहाय चिराङावहाय आदिबासि मोनसे ओनसोलावहाय दा बावहाय तर्क तर्कि जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आं भिडिअखौबो होदों ओमफ्राय बाहाय UPP नि सासे माने जाय डक्टर सांग्राजों थाफानायमोन बिरदाव ना मा होनो बिथाङाबो दङ बिथाङा बुजायदों आरो माने बिदि जानो नाङा मानोना बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों दा सोरनि एंगेलाव माब्रै जादों आरो बोरै मानो दाव दावसि जाखो बेखौ दिनैसिमबो डिटेल मोनाखै बिथांमोना जेब्लानाखि प्रेस मिट होगोन अब्ला जों क्लियारै मिथिगोन खिन्थु मोनसे हारिनि गेजेरावहाय मोनसे हारियाव माने गोबांथा पार्टियाव सापर्टफोर थायो नालाय दा बेहाय बिदिनो जादों आरो जाय मेजरिटिया बांसिन जाबाय बिसोर माने मिथिं खालामहोआखिसै बेबायदि घटना जादों आरो दा बेबायदि जानाङा दा मोनसे जाहैबाय मा बावखुंग्रियाव UPP नि गारिखौ गाग्लोबनाय बुख्रुबनाय जै BPF नि होननानै गाग्लोबदों होननाय बे जादों नोंथांमोना निउस पर्टेलाव नुखाजोब्बाय दा आंनिफ्राय खावलायनाय आं खुलुमनानैबो खावलायगोन बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो दा लाबोथार सिस्ट्रि दा खालामथार आरो जाय खालामदावो जाय मावदावो बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन मानोना नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनानै देरहाया भटआव आरो सोरखौबा बुनानै सोनानै नोंथांमोना जेबो जाया अयनथा नोंनि पार्सनेलि लाइफआवसो नोंहा बिपद जायो खैफोद फैगोन नोंनि न'खराव नोंनि न'खरनि गासैबो न'खरनि फेमिलिफ्राव नोंहा सानसे बिपदआव गोलैगोन स' गतिके बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बुजि गोथौयै सान बे मोनसे खेला हिसाबै खेलाखौ खेला बायदि जानो नाजा आरो मोजाङै नोंसोरनि मावनायजों गेजेरजोंहाय देरहानो थाखाय खामानिखौ मावनो नाजा आरोखि दा आं नोंथांमोननि गेजेराव होनोसै पर्बतजरायावहाय पर्बतजरायाव सोर देरहागोन दाना पर्बतजरायाव सोर देरहागोन BPF ना UPPL ना BJP देरहागोन ना अन्यथा गुबुन राजखान्थियानो देरहागोन दा बेनिनो प्रमद बर' सारा मोनसे स्पस्ट बाथ्रा बुंनानै होदों दा नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअखौ होनोसै आं बुंबाय थाला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय এতিয়া पर्बतजरा आमार 10,604 फैमिली UPPL फाले আছে तार माने आमार 30,000 भोट आमार फाले আছে गतिके এইবেলি যিখিনি কাম আমাৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাই কৰিছে মই নিজে বহুত সুখী আৰু এইটো কনফিডেন্টলি ক'ব পাৰোঁ যে पर्बतजरा সিটটো UPPL হাতত আহি গ'ল ইয়াত কোনো ফৰ্মুলা কোনো শক্তি আৰু UPPL হাতৰ পৰা पर्बतजरा সিটটো নিব নোৱাৰে দেখা গৈছে যে কালি গ্ৰাম্য মহিলাৰে আপোনাক কথা ক'বলৈ কৈছে যে আপুনি অফিচত অকল গাহৰি ভাত খাইয়ে কটাই দিছে উন্নয়নৰ কোনো কাম কৰা নাই আৰু লগতে এটা কথা কৈছে যে BJPৰ লগতহে আমাৰ কণ্টেষ্ট হ'ব UPPৰ লগত ইয়াত কণ্টেষ্ট নহয় চাওক গ্ৰাম্য মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাৰ কোনো ভেলু নাই তাত অফিচত তেখেতে 5 বছৰ অহা নাই এছেম্বলিত 5 বছৰ অহা নাই তো ক'ৰ পৰা তেখেতে কথা ক'ব পাৰে যে অফিচত কি হৈছে হোৱা নাই 5 বছৰটো অফিচতে অহা নাই তেখেতে ক'ত পলাই আছিলে জনপ্ৰতিনিধি জনগণৰ লগত নাই 5 বছৰ না पर्बतजराৰ আহিছিল না এছেম্বলিত আহিছিল না ছেক্ৰেটাৰিয়েট ক'তো অহা নাই চ' ৰাজনীতি কৰিছে কিহৰ কাৰণে ৰাজনীতি যদি কৰি পেলাই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে এই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক লৈ পেলাই BPF-এ একো সপোন দেখি লাভ নাই তেখেতসকলৰ নেতাজন এছেম্বলিত আহিবলৈ সাহস নাই 5 বছৰটো আমি ৰখি আছিলোঁ এছেম্বলিত আহক 17 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ডিবেট কৰক কথা পাতক আমাৰ লগত 5 বছৰটো নাহিলে গতিকে আজি 17 বছৰৰ দুৰ্নীতি অপশাসন বিভিন্ন হত্যা হিংসা জ্বলা-জ্বলি ভাতৃঘাতী গোষ্ঠীঘাতী সংঘৰ্ষ এইবিলাক পৰিৱেশবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আজিৰ সময়ত এই পৰিৱেশবিলাক ৰাইজে নিবিচাৰে 5 বছৰত শান্তি পালে ভাল এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো কোনো হেৰাই দিব নিবিচাৰে আৰু দেখা গৈছে যে যেহেতু ইতিমধ্যে আপুনি BPR প্ৰতিটো সমষ্টিতে কেম্পেইন কৰিছে কি হ'ব বুলি ভাবিছে কিমানখন চাওক আমাৰ এনেকুৱা এটা সমষ্টি নাই য'ত আমাৰ 6,000ৰ পৰা 7,000 পৰিয়ালতকৈ কম আছে 7,000 পৰিয়াল থকা মানে 21,000 ভোট থকা গতিকে আমাৰ 40টা সমষ্টিত 7,000 ভোট আছে মানে আমাৰ প্ৰায় মানে 21,000 ভোট আমাৰ আছে তো সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত আচৰিত নহ'ব আপুনি যে আমি কিমান মানে সিট পাব বেলেগ দলবিলাকে সিংগল ডিজিটত থাকিব পাৰে চব দলে থ্যাংক ইউ